ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कतर और रूस के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं जो दो तरफा ताउन पर मबनी हैं। कतर ने एक बार फिर कहा है कि उस पर आयद मुहासरा या ब्लॉकेड इलाकाई सलामती के लिए खतरा है और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। और आज 29 मई 2020 को कतर में कोरोना के रिकॉर्ड 5,205 मरीज रिकवर हो गए हैं और इस तरह सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 20,604 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर और रूस के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं जिनकी बुनियाद दो तरफा ताउन पर कायम है। दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी मसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर आपस में सलाह मशवरा करते रहते हैं और इसी ज़िम्न में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों लीडरों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया और आपसी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात और वसाइल का जायज़ा लिया। कतर ने जोर देकर कहा है कि उस पर लगाया गया ज़ालिमाना मुहासरा इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और आलमी बरादरी के ख़यालात के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने सिक्योरिटी काउंसिल के नाम अपने बयान में वाज़ेह किया कि ये ब्लॉकेड बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत आयद किया गया और ख़ित्ते के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी पर पड़ने वाले इसके भयानक नताइज की कोई परवाह नहीं की गई। याद रहे कि 5 जून 2017 को बाज़ खलीजी मुल्कों ने कतर के साथ हर किस्म का राब्ता मुनक़ते करते हुए ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी रास्तों को बंद कर दिया था। 5 जून को कतर पर लगाए गए मुहासरे का चौथा साल शुरू हो जाएगा। साल पर साल गुजर रहे हैं लेकिन कतर बदस्तूर पहले दिन की तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो ये कि इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए गैर मशरूत बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए और हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वक्त के साथ साथ मुहासरा करने वाले मुल्कों के तमाम दावे भी बेबुनियाद और झूठे साबित हुए लेकिन वो अब भी हठ धर्मी पर कायम हैं। कतर ने बारहा वाज़ेह किया है कि चाहे जितना वक्त गुजर जाए कतर और कतर वालों के हुकूक साबित रहेंगे और उनको पामाल करने वालों का एहतिसाब भी होकर रहेगा। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 5,205 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। एक दिन में रिकवर होने वाले मरीजों की ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है और इस तरह इस बीमारी से सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 20,604 हो गई है। वज़ारत ने बताया कि आज 29 मई को 1993 नए केसेस भी रजिस्टर किए गए हैं जबकि 3 अफराद ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। वज़ारती बयान में वाज़ेह किया गया है कि वफ़ात पाने वाले मरीज़ों की उम्रें बितरतीब 84, 48 और 65 साल थीं और ये लोग क्रॉनिक बीमारियों का शिकार थे। आज सामने आने वाले तमाम केसेस को आइसोलेट कर दिया गया है और उनको ज़रूरी मेडिकल केयर फराहम की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने वाज़ेह किया कि नए केसेस में से अक्सरियत का ताल्लुक़ माइग्रेंट वर्कर्स से है जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में पेशगी टेस्ट के दौरान डिटेक्ट कर लिया गया था। ये लोग कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके थे। मिनिस्ट्री के बयान में मज़ीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अस्पताल में दाखिल कोविड-19 के मज़ीद 20 मरीज़ों को उनकी हालत बिगड़ने के बाद आईसीयू में एडमिट किया गया है और इस तरह आईसीयू में दाखिल मरीज़ों की तादाद 216 हो गई है। बयान में आवाम से अपील की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी करें
اور بیماری کی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1600 پر کال کریں یا کورونا ٹیسٹ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیلتھ سینٹرز کی وزٹ کریں۔ قطر میں ریکور ہونے والے مریضوں کی بڑی تعداد سے صاف ظاہر ہے کہ ملک کا ہیلتھ سسٹم انتہائی فعال اور معیاری ہے اور تمام مریضوں کو حسب ضرورت مکمل طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پڑوسی ملک کویت کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1072 نئے کووڈ-19 کے نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 9 اشخاص زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ سلطنت عمان میں آج 811 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جن میں 315 عمانی شہری اور 496 غیر ملکی باشندے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل کے قابض فوجی دستوں نے فلسطین میں اعلیٰ ترین اسلامک اتھارٹی کے صدر اور مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ قابض انتظامیہ کے خفیہ ایجنٹس نے شیخ اکرمہ کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ان کو گرفتار کر کے تفتیشی مرکز لے گئے ہیں۔ ایران کے جنوب مغربی صوبوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریختر پیمانے پر زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کسی طرح کے جانی یا مادی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر بھارت کے شمالی علاقوں سے بھی زلزلے کی اطلاعات ہیں، جہاں ریختر اسکیل پر اس کی شدت 4.5 ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 60 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں 3,60,000 سے زیادہ وفات پا چکے ہیں۔ دوسری جانب یورپ کے اکثر ممالک بتدریج پابندیاں اٹھا رہے ہیں، البتہ بنیادی احتیاطی تدابیر برقرار رہیں گی۔ امریکہ میں تمام اسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں کو ملیریا کے علاج میں کام آنے والی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوین دینا بند کر دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 20 جون سے فٹ بال لیگ کے میچز دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں، جبکہ اٹلی میں بھی فٹ بال لیگ کو دوبارہ شروع کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ادھر چین میں پہلی بار کل کووڈ-19 کے کسی نئے مریض کا اعلان نہیں کیا گیا۔ انگلینڈ میں آئندہ پیر سے پابندیوں کو نرم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے پابندیوں کو مرحلہ وار اٹھانے کے متعلق اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد بھی سوشل ڈسٹینسنگ جیسے اصولوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر اور روس کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں جو دو طرفہ تعاون پر مبنی ہیں۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس پر لگایا گیا محاصرہ یا بلاکیڈ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آج 29 مئی 2020 کو قطر میں کورونا کے ریکارڈ 5,205 مریض ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 20,604 ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی ہشام البلوچی نے۔